इस चैनल का मकसद ज़िंदगियों में ईमान और उम्मीद को पैदा करना है, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि खुदा की तलाश में हैं, जो कि उम्मीद की तलाश में हैं और जो हीलिंग के लिए खुदा को देख रहे हैं। और ये शेयर करके आप उनके लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। हर ज़िंदगी जो खुदा से डरती है ज़रूर अपने अंदर जो है वो दुआ की गवाही रखती है, और यकीनी तौर पर आप भी उन लोगों में शामिल होंगे जिन्हें दुआ के वसीला से खुदा ने कई बरकत दी हैं। बरकत सादा ज़ुबान में खुदा से बातचीत करना कहलाता है, और हर कोई इनफरादी तौर पर अपने तरीके से दुआ करता है। यानी ख्यालात में दुआ कर सकते हैं, रूह में दुआ करते हैं लोग, अल्फाज के ज़रिए दुआ करते हैं। हर एक का अपना तरीका है, और आज हन्ना की दुआ के तरीके पर गौर करेंगे कि उसने किस तरह से दुआ की और खुदा ने उसके दिल की मुराद को पूरा किया और उसे बेटा सैमुअल अता किया। और ये बयान हमें पहला सैमुअल उसके पहले बाब की पहली 18 आयत में जो है वो मिलता है। फिरना जो कि हन्ना की सौत है, उसे औलाद ना होने का ताना देती और उसे चिढ़ाती है, जिसकी वजह से हन्ना जो है वो दुखी होती है और रोती है। और उसकी इस हालत को देखकर उसका शौहर अल्काना उसे तसल्ली देता हुआ कहता है कि तुम्हें क्यों बच्चे चाहिए, क्या तुम्हारे लिए मैं ही काफ़ी नहीं। लेकिन उसके ये तसल्ली बख्श अल्फाज जो है वो हन्ना के गहरे दुख को जो है वो कम नहीं करते, और हन्ना जो है वो इस दुख में मुब्तला रहती है, और फिर जो है वो किसी और की तरफ नहीं देखती बल्कि सिर्फ खुदा की तरफ देखती है, और हैकल में जाती है, खुदा की हुजूरी में जाती है, क्योंकि हन्ना जानती है कि इस महरूमी को दूर कौन कर सकता है, क्योंकि वो जानती है कि मेरे मुखालिफिन का मुंह जो है वो कौन बंद कर सकता है, जो कि मुझे चिढ़ाते हैं और जो मुझे औलाद ना होने का ताना देते हैं। और वो ईमान रखती है जिस तरह से साम 127 के 3 में लिखा है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल जो है वो खुदा ही देता है, और इसलिए वो इसी ईमान से खुदा के पास जाती है कि ये अजर कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा ही मुझे दे सकता है। इसलिए अजीजों, आप अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुदा के लिए और कम्युनिटी के लिए, तो आप ईमान रखें कि आपको अजर जो है वो कहीं और से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अजर देने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा है, क्योंकि ये खिदमत खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखी है। तो आप किसी से भी तवक्को ना करें, और अगर आप किसी हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, किसी लॉस से गुजर रहे हैं, तो भी खुदा की तरफ देखें, क्योंकि खुदा ही सारे नुकसानात का जो है वो उनको पूरा करने वाला है और मुहैया करने वाला है, क्योंकि जो काम खुदा कर सकता है वो कोई इंसान नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है। वो कुदरत और इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। तो इसलिए अपने दिल को दूसरों के लिए कड़वाहट पैदा करना फजूल है। तो इसलिए अपने दिल को साफ करके आप खुदा के पास जाएं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ज़रूर ही खुदावंद आपको वहाँ से निकालेगा। और हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो अपनी सौत की नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी पर तारी नहीं करती, उसके ऊपर जो है वो अपना ध्यान नहीं देती, बल्कि खुदा के पास जाती है अपने दिल के बोझ को लेकर, क्योंकि वो जानती है कि वो ही सारी सिचुएशन को चेंज करके वो गवाही को पैदा कर सकता है। और आज अगर इस लम्हे आप किसी तरह की नेगेटिविटी अपने कानों में सुनते हैं, अपने अराउंड, अपने इर्द गिर्द, तो आप
کہ آپ کو کئی آوازیں آتی ہیں جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت لاس کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی پوزیشن کو کھو دیا، اپنی ویلیو کو کھو دیا ہے، یا ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، ایسے وسائل نہیں ہیں، وزڈم کی کمی ہے، اسکل کی کمی ہے، ٹیلنٹ کی کمی ہے۔ تو ان سارے نیگیٹیوٹی کی باتوں کو اپنی زندگی پر حاوی نہ کریں، ان منفی اثرات کو جو ہے اپنے ویژن پر، اپنے ڈریمز پر حاوی مت کریں، بلکہ خدا کے پاس جائیں، خدا سے التجا کریں، دعا کریں، جس طرح سے حنا نے خدا سے دعا کی۔ اور ضرور آپ جب خدا کی حضوری میں جائیں گے تو خدا آپ کو اسی طرح سے ملے گا جس طرح سے خدا حنا کو ملا تھا، اور جس طرح سے خدا نے حنا کی دعا کو سنا، ضرور خدا آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کو اس بوجھ سے جو ہے وہ ہلکا کرے گا۔ اور حنا جس طریقے سے دعا کرتی ہے وہ بہت ہی بابرکت طریقہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے ان لمحات کو جو ہے بڑا جو ہے وہ اس منظر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور وہ اپنے اس بوجھ کو، اپنی اس محرومی کو لے کر کہ وہ بے اولاد ہے خدا کے پاس جاتی ہے، اور وہ کلام کہتا ہے کہ وہ زار زار روتی ہے، اور 13ویں ورس میں لکھا ہے کہ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ وہ اس کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے۔ اور یہ جو لمحات ہیں یا یہ جو وقت ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکرو سے حنا بھری ہوئی ہے، جس طرح سے رومیو کے خط اس کے 8 باب کی 26ویں آیت میں یہ ہمیں بیان ملتا ہے، اور یہ کلام جو ہے ہمیں اس وقت حنا کی زندگی پر نظر آتا ہے۔ اس لمحے جب وہ دعا کر رہی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسی پاک روح کی لپیٹ میں ہے اور خدا کی حضوری میں موجود ہے۔ کلام میں لکھا ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویہ۔ یعنی وہ پاک روح کی لپیٹ میں ہے، اور خدا پاک روح اس کی ساری فیلنگز کو لے کر جو ہے اس کو ٹرانسلیشن کر رہا ہے، اور وہ ٹرانسلیشن وہ خدا کے پاس جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے اس کی ساری فیلنگز کو، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ بند ہے اور اس کے الفاظ نہیں نکل رہے، لیکن پاک روح سب جانتا ہے، خدا سب جانتا ہے اندر کی حالت کو، اس لیے وہ جو ہے وہاں پر خداوند کی حضوری میں ہے، اور پوری طرح سے پاک روح نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ کوئی ایمان کے اوپر تنقید کا سوال نہیں ہے کہ جب ایماندار کو الفاظ دعا میں نہ ملے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشکل حالات میں، دکھ میں، تکلیف میں، گہرے طور پر جب انسان افسردہ ہوتا ہے تو بعض وقت الفاظ جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتے۔ یہ ایک نیچرل جو ہے وہ پروسیس ہے، اور جب پاک روح آتا ہے اور جب پاک روح کے چرنوں میں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں تو وہ ہماری ساری فیلنگز اور سارے الفاظ جو ہے وہ لے کر خدا کے پاس جاتا ہے، اور خدا جو ہے اپنے حکم کو اور اپنی برکت کو جو ہے وہ صادر کرتا ہے۔ اس لیے خدا کی پریزنس میں ہمیشہ اطمینان، سکون اور برکت ہے۔ تو جس طرح سے جو ہے وہ حنا نے دعا کی، اسی طرح سے ہم دعا کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے مناجات، اپنی درخواستوں کو خدا کے حضور میں رکھ سکتے ہیں، اور خدا کی حضوری میں، خدا کی پریزنس میں کوئی برڈن نہیں ہوتا، کوئی ایمٹینس نہیں، اور نہ کوئی بیماری رہتی ہے اور نہ کوئی بوجھ رہتا ہے، بلکہ خداوند اپنی پریزنس سے، اپنے مسا سے خداوند سارے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اور وہی لمحہ ہوتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی لمحے اسی خدا کی پریزنس میں حنا کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خداوند اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اسے اولاد جیسی نعمت خدا بخشتا ہے۔ تو یقینی طور پر جب آپ ان ساری درخواستوں کو لے کر جو بھی آپ کے دل میں ہے آپ خدا کی حضوری میں جائیں گے تو خداوند آپ کی دعا کو سنے گا، اور پاک روح جو ہے وہ آپ کو ابھارے گا، اور پاک روح خود آپ کی جو ہے وہ
और शिफायत करेगा। तो यकीनी तौर पर आप जो कुछ मांगेंगे खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा, और फिर आप भी खुदा की ये गवाही देने वाले हो सकेंगे। जिस तरह से 118 ज़बूर 118 की उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे जवाब देकर कुशादगी बख्शी। ये टेस्टमनी ज़रूर आप जो है वो देंगे जब आप ईमान से दुआ करेंगे, जब आप खुदा के हुजूरी में जाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है साम 145 के 18 में, जो खुदा से दुआ करते हैं, यानी जो सच्चाई से दुआ करते हैं, खुदावन उनके करीब है और उनकी दुआ को सुनता है। मेरी दुआ है कि खुदावन आपकी सारी इल्तिजाओं को सुने, हर किस्म के बोझ को हल्का करे, जिस तरह उसने हन्ना के बोझ को हल्का किया, और आपको खुशी और टेस्टमनी देने का फजल दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम खुदा के हुजूर दुआ करें। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली बाप, तेरा कलाम जो कि खुदावन सच्चाई से भरा है, खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज इस मुकाशफे के लिए, खुदावन इस खूबसूरत से पैसेज के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावन खुदा बाप, तू अपने लोगों की दिलों की मुरादों को पूरा कर। खुदावन जिस तरह तूने हन्ना की दुआ को सुना, अपने लोगों के हर किस्म के बोझ को हल्का कर, उनकी दुआ को सुन, हर किस्म की फिक्र एंजाइटी यीशु के नाम से दूर कर खुदा, और हर नेमत जो तुझसे मांगते हैं खुदावन अपने आसमान को खोलकर अता कर खुदावन, और ग्रेट टेस्टमनी खुदावन इनकी ज़िंदगी में कायम रख, ताकि तेरा बेटा यीशु इनकी ज़िंदगी से इज़्ज़त और जलाल पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।